internet malien mandenkaw kuri basi tawla ni bas tawla ala kana bas kambela jelena kawfo ka walmando fuli mini tantala tusuru balma kede do agas 24 ambe nyogombolo dande do mandenkaw manden tiena muso demse ani mabakoro depuis mali kono fo mali koka bien fantan nani bela jelena kawfo ka walmando fuli mini tantala be jonde kamabi be mamalla di kamabi Mbea EPR de kama bi mbea maninga famille de kama yambi ka sababu ke nyumando mbaga adogo baga o kafiri de fisuru wale kafiri de ante maka nyumando wallahi ante maka nyumando mamala ambi fo foli mini dantala ambi foni horonya foli e ki foni dambe foli e ki foni yere wolo ya foli e ma do e fentiki e abolo fentiye en nana ale kapsani to yede mamala ne tunti don ntunti do tunye me ntumbi to do me ne tunti don kafuko ni ka kewale kafuko ibisiga kariya kanike wali dewnye aliyatimewe vraiment aw nyaado ja kafuko nafulo tugu be mali kono halbi kangelen tugu be mali kono halbi jamana kanu bagaw be mali kono halbi imaban adoyara de mamalla ye baraba kenye de foka jien wuli ambi mankutu awa foka jien wuli mamalla ikani nyuma inte tununde milari tugu be malla de million tugu be malla akadu e kado fewere la minte niye nafolotigi baw be mali kono akadu ye ka ke fewere binte ni bela jelenye mami mbi sigi kamiri mambi sigi katasi kire laje yala mamunu be ni degu kono mamunu tanyana aliyatime munun tanyana mamunu saraku deunto mamunu saraku musoto kenengere nyana munu sara faso kama ala kama faso kama aw ni kisidi doron kama ni kinsigi kanga munde kenu yen seko ye jume ala e seke mama laibi na tundiara yi 11 millions mi ayata kafo kwanka denkeme parne nai atumba ke femere de wori do euro kachade bimato ombe ka kule ko PDC bimato kalo joli sanjoli man ka famille ni projet nta mawbe iseko damayere minye iyake imake awnye yake fasodi
yake aliyatime munun be ma munun faw tanyana ka sabu ke faso kama ma munun baw tanyana ka sabu ke faso kama an ka lakana kama ulu nin ka to ala wala sa an ka se ka kisi ma munun ye denw parine ka ta depuis France fo tien fantan nani bela jelena man ka famille et père an baw fo ka walima do foli mi tantala mami ye drome kelembo 1 centime bo ka foko ni yatime munun be ma munun faw sara faso kama ma munun faw yu nindi faso ma ku dem fitini utoy olu ka kalan kana tien olu kana ke vagabo nye e kana ke droku talaw ye ma o ma sera ka 1 centime de bo PDC koina akera che akera musa akera dogola akera bangela wallahi amba wal mi mandonde faso kanute faso maray faso kanute faso de marali faso kanu ye hineni makaridi faso denya ye hineni makaridi faso denya ye miri ni tasidi mama lanyado ka fo ibe miri ibe tasi ambisa ka fo imaro ni yatime nunu jigi koro de idona interni manga famille de jigi koro awa idona lenksi jigi koro kerengere yana on soldaw idona on de jigi koro de ika miliari tai ika na folo bela jide ni tai teru bila jenyo bila kanu bawo bila ko were be ere mako be jo minna minte kado nununa doro were bi bolo minte kado nununa nga miri ni tasini hineni makare ani faso kama i yere bla ni aliyatime nunu place de la e yere bla mamunu be yiri kono e bergo ko be mamunu parine ni kechogo ina i yere bla nunu place de la yala ni e yere tunye ni kechogo ina na ya soro e fatu tanyana kito nunu ka position ina du ube ni e batu tanyana kito nunu ka position ina du isigi kimiri nindela c'est pour cela qu'il y a 1 centime l'avocado surtout kerengere nyana denkeme 11 millions Allahu akbar mamala iya tanna folo mina ala kana languleya mate foi ke kansa awa mate foi ke falaki foi te sarate minna hari juguma sarabala nyumaya surtout nyumaya yere ibe juguma minke ibe sarawla surtout mami nye nyumanta ala kama kamo deme e mobili ba tigu be teme aunde nunu na siralaw nko milliard tigu be teme surasi munu sara faso kama olu dew na sirala i dew na dogotoroso la imuso dalembe yiri kono su anitle imuso be kasila su anitle inde nunu de be yelema la nunu bolo amalla idona anjigi koro wallahi ala ka barka doila hal naw madouta e mamalaye wallahi ala ti langolon blata che niye ma tonyo be sara surtout kan manke may har na tigi ya manko che yeko ba ke ni ede mamala iya anjigila iya sidiri iya anjigi tugude jigi sidiri antumbe jigira de nyini mo amunu be se ka den were taminte ni bela jelenye e nana sur place ka den keme de ta che den keme dalite den kelenya de den flate den sabate den keme 11 millions che jume de be mimi se ka karia ka million kele labo ka do waliden do la ita fado ita bado kwa sara faso de kama tama mbi sigilon to ka fokono ko e faso de unkungo nu sara faso kama kutumbe ka sara faso de kama e mi sigi kimiro lo ala yanda manke kelenya wallahi fentigiya te sega mafsani majiye awa fentigiya ote kunangoya ote kunandiye ke wale ika kunandiya be soro de la awa ika kunangoya be soro de la ika kunandiya fana be soro de la na flotigiya te ko ala yiso na folo la fembiku e kuna kadide wayenga lonya de ika ke wale de ba ira ka fo ikuna kadi awaye ika kewale de ba yira milari biku me kuna kagode mama la awnya do bi ka fo e kuna kadi man ga fami bi fo e per bi fo kerengere yana lenki bi fo ki walmi mando wallahi tellement kan sigile nyaji de be jigan kanna che horo maba horo mbende me horo nya de dogoyara dambe de dogoyara yere wolo ya de dogoyara mami be se ga laydu ta ka dafa o de dogoyara
man bi kandi ka dafa o de doyara anya do laydi tugu be mamunu be nu e laydu ta ko mamala nu mawbe munu manu kandi ibe sa o kankele yinka mamala ne o don bi de ne mena ki to ko mi mena ki e réseau sample mena ki ka publicité nganete mabe tanu de mi tanu ka fo ye mamala ni tanu ye bara minke ye bara minke ya ki faso de wallahi ya ki faso de mado ye jamana mara sambi woro imaso nyona kede mado ala ye jamana do mado gadige la pour que kasega ni nyona ke jamana kono surtout kerengere nyala ali yatime munumbe e kay yatime ya sorla jamana de nofe umma joli de be bi jamana marle mbolula e mado no njigi korode eko faso ya ke ejore minye ibake faso ma ke ejore minye ibake che ala yanda manke kelenye wallahi ci umanga ante kelenye milari be do bolo niko kwa ka 1 centime boala kadi doma aba fo ninya dama do be monga worla de mambe kariya ka 11 millions ta ko malien de munum be ali yatime munum be munum faw sara keleke yorola ko deun tu ko munum baw sara keleke yorola ko deun tu ko faso kama ala kama sirawere tumba bolo kata di faso mo sirawere tumba bolo kata di ali yatime wala me ko be na kita sira de do mande princesse orunya ikilende flate am yere fu madi to madi la kamaso ngaiti to yiri la kayiri so ne yido mande princesse de neuf no yefimay fimanya an ka soldam sumadi wallahi mo tafo ninte fima ninte kena wallahi ni munyuna ibe jindiabo mate badamu ibe wati de mu meni munyuna iba don ere jonde mo were jonde munu be ki juguya oliye jonde awa munu be ki lagosi oliye jonde munu be ki kanyuma nyere fo oliye jonde ni si jenyana de ibi jugu ibi ni jugu bonyona mamala vraiment kumate malien de unda krengrenyana e perda kumate man ga famille da mado yan deme ka don parine me olu bolila de wallahi mado ya an deme ni projet na olu be mibi projet ma sigi enya na akuma drone de fora o de ato bebe ne do rejo sa venete kuma be awanete kuma be kande ika ke wale yemi ke faso yi o de bato ne be kumika yenyuma ya chaman kele me yemi ke ninda matemena awaye minke foka jien wuli ne 24 te nyine ko surtout krengre na eperi surtout manga famille lexi konte ekira ambolo jigiya dodi wallahi wori intede ye laydu min taka dafa chemi be wori chima katla ki wele ka fima ka foko alibi mata wori tawa way mama la dede ni wori nchira katle jolibo amata wori yere ta folo 11 millions amata bo folo antu mata bo yere ale yere de welelike kafiman wele kasege fimando na neka no nko malinka ka chika chango me wori mbebo chache ka do de be wori dima do de be wori sekita ka dima do de be wori chima ka kodu kala ka dima aka ala deli de kodi nka binofe ni anyi nga ba fokono kale kodi ndima doro ka ya siprime me mama laba chima de katla ka fi ko itara labo folowa ki kata labo parce que ale nya tala ni wori bora ale ka kontu kunu fiman ni kabako de donaneka wallahi billahi ako 24 harbi mama lay wori minti amabo munde kera mbeka message ci lenksima ndeka lenksi soro ngwa mangwa ga hakilisi mangaga ci ka jale wori mbebo ki horiya kelende fulate sa wallahi mbife sarata la sa niya mbife akira kelende subagai wallahi kelende subagai mama la kera malife akira eperife
wallahi mamalla on be kife na ma kife ambe ke fisur wale dunye kafiri di wallahi aw ye ni walide nunun ta ala kama faso kama ambe soninga wuli mina jamana koka ambe bara fitiri munu na jamana koka pour que ka débourer nunu hine bana imakari ba auna pour que ambe sigan seko damayira min ke nunu ye eko aski aw nyere hine be elaw ambe jamana koka aw nyere hine be ela ka sabu ke gelea dia aw labo ambo gelea kelen de la jamana koka e seko iminye iboke ado madogo de 11 millions ma joli de be milliard joli de takadi jaluma ma joli de be ibe million joli de ta kado mana ko damana je kadi ni bi dia o echi mais adon ni kelen bi dia to du dia ni kelen be ka dumini ke to be kongola herata kono de janga hine nyona namma hine nyona wallahi billahi anganya na mayate basigide enyate malila aw nyona nduma kela fitiri munumbe mali kono mali bo herade kono de awabo abeka kisi kasabu ke ndronde onte mali teo dirigeant joli de bambolo par mois ibe million joli de tay ibe milliard joli de soro san kono ok façon marabagaw de do awa aliyatime munumba ambolo binambe kutani e saraka 11 millions labo ni aliyatime nunun dron kama pour que ku deme ala kama façon kama ete gouvernement kono l'état te saraw iya nyini iya so ala igartige kala me mi daka fo mori imi daka fo ko soma wori be nyini de awa iya nyini de ni ya nyini wallahi be magonya mogo yede ngani tara ko soma de etisiga magonya mogo ni tara ka fo ko mori de billahi etisiga magonya mogo o mori idanyo doronye anu nunu ka niso dia doron nunu be niso dia min doron ke bi doron o doronye wasake wallahi ngo an kasira de wallahi tellement que ne kasira de min bene Allah taala ji nunu hine ba auna ninke chokola cedri fo mo ka famu jala tige ye donande imana minke ibe sarawo de la adin ka di mama lay min dita ala de bena ko were dama minte ni bela jele wallahi awambi kasi depuis bifo kiama don wallahi ini bonya kanga mande ini karama kanga manga fami ko wallahi iye ladride wori kuma fora wori chira amma ta wori labore te mande sigilente nataka mande sigilente arnakeriyaka mande sigilente kalabantiyaka mamalla de tlaka weleli ke kafo ko wori bora wa ubi amabo kankata wori labo che o che ka do on ngo do de bi son e mata wori labo be tlaka fo ko a bloquera o ka ewele kafo ki kata wori labo tugun che ka do on mamalla inika kabla ambaw fo jamana kama ambaw fo ni aliyatime nunun demeni kama ambaw fo ni furujato nunun demeni kama ambaw fo ka sababu ke nunu ye tono soro ka ke jamana di nunu ye tono soro ka sababu ke be kololo min gono bi kuba on ni de la kala faw toro de kono ibado isaraw de kono muso do kera furujato ni sababu kama jamana kama do kera aliyatime wiye jamana kama eyo dennu eyo lu de deme ite sara leta kono ite bara la leta kono parce que nyado bika fo be hine nyado bika fo ko makari bila nyado bika fo ko jigia werebe malende umbolo wallahi min tanga dirija unyede amalla alaka barka do ko ni nyema wallahi alaka barka do ko ni nyema jebe ka do ke mamalla demsene ya te mogochi aw makruba ya yere te mogochi wortigi ya te machi fanta te machi mai yere de ibeki yere de mamalla kera yere de odi ya to ay jamana laje akera yere de odi ya to ay adon kafo ambe ni kololo ni ndegun bela jelen kono me ambe kan sego ke
maa minnu fana bɛ degun wɛrɛ kɔnɔ jamana kɔnɔ ale seko ye jumɛn ye n'ale ma fɛn kɛ yarɔ kuma yɔrɔ t'ale bolo a y'i sigi k'i miiri ka taa si jamana ye jamanaden bɛɛ de ta ye ni dɔ de don a b'a fɔ ko non ko n tɛ tɛmɛ maninka famille fɛ ko n tɛ tɛmɛ EPR fɛ cɛ a tɛmɛna fɛ kun jumɛn de la hɔrɔnya ni ladiriya de don minnu y'a daminɛ minnu b'a ka baara la n b'a di olu de ma pour que ka denw parrainer den 100 ne ni e ye den joli ta den joli de ta se bɛ ne ni e ye an bɛ se ka joli de bɔ ka fara ni 11 millions in kan e bɛ se ka den kelen de ta e bɛ se ka parrainer kalo kelen de wa e bɛ se ka ta kalo 2 de wa ou bien e bɛ se ka ta san kelen de wa e bɛ se ka ta waati jumɛn ma da ni se ye de a 1 centime tɛ don anw kɔnɔ wallahi billahi anw bɛ nin di yatimɛ minnu bɛ yen minnu sara faso ye minnu faw sara faso ye pour que den minnu bɛ yen i ka kɛ faso kanubaga ye i den minnu bɛ yen i ka kɛ jigi ye don dɔ la n'aw ma ninnu ta jɔn de bɛ ninnu ta bɛɛ ɲɛ bɛ faso ta cogo la bi armée minnu bɛ fɔn na n'u sara nin kɛcogo in na bɛɛ ɲɛ b'a i jɛɲɔgɔn joli de bɛ yen min bɛ l'État kɔnɔ i jɛɲɔgɔn joli de bɛ yen bi ni pouvoir b'u bolo i jɛɲɔgɔn joli de bɛ yen bi n'u bɛ ka sara miliyariw la aw y'a ye k'a fɔ ko hari ye 1 million labɔ k'a di yan ayi ko n'i ye fɛn sɔrɔ n bɛ nin kɛ wallahi e tɛ se ka fɛn di fitini min b'i bolo kana jɔ a la wallahi ni 100 de b'i bolo kana jɔ a la dɛ o 100 in o fanga de bɛ e la awa i bɛ sara ni o ɲɔgɔnna fanga de ye mais n'i ye miliyari sɔrɔ n bɛ nin kɛ mais miliyari tɛ ne bolo e tɛ se ka fɛn di e tɛ se ka mago ɲa mɔgɔ ma anw ye maaw ye i ye jaliw invité million joli anw ye maaw ye i ye finaw invité million joli nka maa joli de bɛ yiri kɔnɔ bi maa joli de bɛ yen min fa taɲana k'a den fitinin tɔ école tɛ fini tɛ samara tɛ ni e y'i sigi n bɛ vol min ta ka taa Dubaï n b'a ta san kɔnɔ joli k'o jate bɔ dɔrɔn k'o wari fara ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ yen bi n'u ka kalanw tiɲɛna maa minnu bɛ yen bi ko samara t'u sen na yanni ne kan pan n bɛ samara don olu sen na maa minnu bɛ yen bi ni fini t'u kan na yanni ne kan pan ne bɛ fini don olu kan ma e mama la maliyɛndenw b'i fɔ maninka b'i fɔ an ma dan sɔrɔ i la dɛ i tɔgɔ mɛnna ka fɔ n mɛnna k'i tɔgɔ mɛn dɛ mɛ n tun t'i dɔn maa ye ni maa dɔn tɛ kelen ye maa caman tɔgɔ bɛ fɔ parce que kana kuma n'a tigi ye maa caman tɔgɔ bɛ fɔ o tigi caman bɛ yen i tɔgɔ bɛ fɔ n'i kana kuma n'a tigi ye sa ayi taa i ka ci la mama la i kɛra anw bolo jigiya ye wallahi maa o maa ye den kelen de parrainer maa o maa y'a kɛ kalo kelen de i y'a kɛ kalo 2 de i ye 1 centime min don a la maninka famille a sɛbɛnnen de b'anw bolo dɛ an tɛ ɲinɛ a kɔ parce que i y'a kɛ faso de kama an bɛ tɔrɔgɔ min na an bɛ k'a kɛ jamana de la wa an bɛ k'a don jamana de la PDS e bɛ famille kɔnɔ i tɛ famille kɔnɔ e nan'i soko kɛ 11 millions ni e tɛ famille kɔnɔ ni e tɛ EPR kɔnɔ k'a kanu aw ye projet min ta nin projet in ne seko ye min ye n b'a k'a kɔnɔ dɛ i ye koba kɛ wallahi i ye koba kɛ i denw b'i bolo cogo min i b'a fɛ bɛɛ den ka kɛ o kɛcogo de la i denw tɛ dɛsɛ ko la cogo min i bolo de i b'a fɛ c'est-à-dire bɛɛ den ka kɛ o kɛcogo de la n'o tɛ ni maa don a b'a den ka samara kɔrɔ de labɔ ka taa d'a ma maa joli de ni VIT bɛ tɛmɛ ninnu na maa joli de ni katikati bɛ tɛmɛ ninnu na cɛ an ka kan yɛrɛ ye sa faso ni dɛmɛ kan kan fasodenw ni dɛmɛ kan kan dɛmɛ tɛ dabara ye awa faso joli tɛ kumaba ye awa faso joli o tɛ k'a fɔ ko n bɛ faso fɛ ten e b'i faso fɛ ten faso ka di e ye ten yala e ye mun de kɛ faso ye maa tɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ ten i b'a fɛ kun dɔ de la foyi tɛ e ten o ye nkalon de n b'a fɛ ka da nin kun in de kan mamala y'a kɛ ka da EPR bɛ taa sira min kan k'a kɛ ko faso de don a bɛ ka kɛ faso de la ninnu bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ jamana kɔ kan n'u ma se ka baara sɔrɔ jamana kɔnɔ wa n'u ma se ka fɛn yɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ ka bɔ o kama o kɔlɔlɔ kelen aw b'o ka jamana kama aw ye ala minɛ ka nin den ninnu parrainer ale jɔyɔrɔ ye min ye
ale yɛrɛ bɛ faso kɔnɔ ka nafolo ɲini faso kɔnɔ k'a sɔrɔ denmisɛnninya kɔnɔna na a ye ko kɛ a kan ka féliciter anw yɛrɛ fɔ sa jamana kɔnɔ n'aw b'a fɛ ka maaw bonya jamana kɔnɔ n'aw b'a fɛ ka maaw waleɲuman dɔn jamana kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko jɔn de ye maaba ye jɔn de tɛ maaba ye a bɛ dépend e ye mun de kɛ jamana ye maliyɛnw t'o lajɛ o jɔn de ye ko kɛ jamana ye aw b'o de lajɛ o de jɔyɔrɔ ka bon o de ye maaba ye jamana kɔnɔ an bɛ taa kunfinw de ta k'olu kɛ maabaw ye anw bɛ taa arnaqueurs de ta k'olu kɛ maabaw ye an ka jamana kɔnɔ maa minnu tɛ se ka fantan bɔ fantanya la maa minnu tɛ se ka samara don mɔgɔ sen na fo k'a kɛ bingani wale dama ye an b'olu de kɛ sababu ye cɛ kalan t'a ɲɛ ye de kodɔn o de ɲɔgɔn tɛ maa caman kalanna n kalanna ni n bɛ kodɔn i tɛ kɛlɛ ye dɛ i kalanna i ma tagama i tɛ fɛn dɔn dɛ maaw ma kalanna n'a bɛ faso kɔnɔ de an b'olu de jateminɛ k'a fɔ ko kodɔnna don walahi o tɛ kodɔn ye a ye taa kodɔn de ɲini quoi maa bɛ kalan a kalanna dɔrɔn de mais kodɔn tagama de b'o d'a ma ni tagamara waati min de kodɔn bɛ fara a kan walahi n'i kalanna dɔrɔn i ma tagama i tɛ foyi dɔn mamala ka tagama ma kɛ fu ye a bɛ vol min ta ka taa jamana wɛrɛw la a ma taa ten dɔrɔn k'a fɔ ko wayi ko nana bɛndiya de la a nana lajɛ de olu ne ka jamana bɛ cogo jumɛn de la olu bɛ ka vie cogo jumɛn de la a bɛ ka lajɛli kɛ yiri kɔnɔ ka lajɛli kɛ anw fɛ yiri kɔnɔ est ce que kow kɛcogo ye kelen ye a n'o tɛ kelen ye wallahi tɛ kelen ye maa caman sigilen don miliyari bɛ ne bolo mais n tɛ passe EPR fɛ k'a di maa caman bɛ yen miliyɔn b'u kun n tɛ passe Maninka famille fɛ k'a di parce que Maninka famille de ye projet in ta ayi mama lamɔ jateminɛ dɛ a ko non n b'a di EPR ma n b'a di Maninka famille ma an kana kɛ ɲɔgɔn ma fisuruwale sete ninnu ye y'a ta i bɛ k'u seko kɛ kalo joli san joli n bɛ se ka tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ k'a di mais n bɛ tɛmɛ ninnu fɛ wallahi a y'a dɔn ko in tɛ nkalon kan a y'a dɔn ko in tɛ janfa kan a y'a dɔn ko in tɛ arnaqueria kan a y'a dɔn ko in tɛ yɛrɛyɛrɛ ye wallahi ko in tɛ waso ye k'a fɔ ko an bɛ k'a kɛ jamana kama an bɛ k'a kɛ de mɔgɔ wɛrɛ jumɛn de bɛ se ka dɛmɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ jumɛn de bɛ se ka nin den ninnu lajɛ i bɛ souffrance min kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ jumɛn i bɛ essayer dɛmɛ jumɛn de k'a kɛ ninnu ye k'a k'u ni baw ye dɔw tɛ hali siso kɔnɔ dɔw n'u denw ni san nana i bɛ sigi kɛnɛma de cɛ anw tɛ réseau in kanu manamanakan fɔ la dɛ Maninka famille sigilen tɛ réseau kan manamanakan fɔ la dɛ EPR sigilen tɛ réseau kan gurujali dɔrɔn na dɛ wallahi an bɛɛ ka ɲɛɲini de bɛɛ ka nɔgɔya sɔrɔ bɛɛ ka basigi sɔrɔ surtout kɛrɛnkɛrɛnyana Mali wallahi maa o maa b'a ɲini Mali ka kɛ Mali ye e tɛ kɛ mɔgɔba ye maa o maa b'a ɲini Mali ka kɛ Mali ye wallahi billahi e tɛ si sɔrɔ maa o maa b'a ɲini k'a fɔ ko jamana ka kɛ jamanaba ye wallahi e tɛ basigi sɔrɔ jamana kɔnɔ dɛ c'est maliyɛn denw yɛrɛ tɛ k'i fɛ maliyɛn yɛrɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ de fɛ maliyɛn bɛ mun de fɛ nkalon janfa kalabantiya maliyɛn bɛ nin dɔrɔn de fɛ wallahi an ka kɛ faso fɛ faso ya anw de ye ne ni e ni e lafiya sɔrɔ lafiya tɛ ne fɛ e bɛ se ka ne dɛmɛ cogo di ya anw ka miliyari tigiw bi ani anw ka faamaw bi i kariyalen don kan ta jɔnya la mais billahi tɛ dɔrɔmɛ d'an ma fu surtout kɛrɛnkɛrɛnyana k'a lajɛ an bɛ si cogo di an bɛ balo cogo di wallahi an ka jamana in bɛ basigi min kɔnɔ bi an ka jamana in bɛ kisi min kɔnɔ bi ni mɔgɔ kelen kelen ninnu de don dɛ wallahi ni mɔgɔ kelen kelen ninnu de don dɛ ninnu de ka sarakatiw bɛ ka minɛ nin ye sarakatul jariya de ye awa mam Allah hali ni ala y'a latigɛ don min n'i taɲana wallahi bɛ taa ka nin baraji a tɛ ko tigɛ dɛ parce que e ye nin nafolo in ta yɔrɔ min k'a don ninnu na dɔ de bɛ na kɛ dɔnnikɛla ye o bɛ maa joli de kalan o bɛ ɲa maa joli de ma o bɛ den joli de sɔrɔ nin ye sarakatul jariya de ye nin tɛ bin o fo ka diɲɛ wuli ninnu ka kalan kɔnɔna na e ka kalan ka ɲɛ ka baara sɔrɔ ka muso furu ka denw sɔrɔ o den ninnu n k'olu fana bɛ bugun ka taa de a bɛ komi n'i ye yiri turu hali salen kɔfɛ ou bien n'i ye kɔlɔn sen hali salen kɔfɛ maa minnu bɛ k'a ji min sarakatul jariya de don kabako n'a tun fɔra ne ye ko maa bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ min bɛ sɔrɔ PDS kɔnɔ ka fɛɛrɛ ɲini ka hali 3 millions dɔrɔn di PDS ma ne tun tɛ da la dɛ parce que ne jigila tigɛla Mali ko de la quoi
parce que ne bolo cɛw banna cɛw tɛ ne bolo hɔrɔnw banna hɔrɔnw tɛ ne bolo minnu bɛ layidu ta k'a dafa o cɛw tun banna mais kelen kelen olu bɛ yen de wallahi a ye mama la fɔ dɛ an tɛ k'a fɔ ko jogora mɛ de don an tɛ k'a fɔ a ye nin baara in kɛ an b'a fɔ de a ye jamana de lajɛ sa a m'a ka nafolo lajɛ n'a tun y'a ka nafolo lajɛ billahi a tun t'a di wallahi cɛ caman bɛ milieu b'u kun mais n'u b'i sɔn i b'i ka nafolo de lajɛ fɔlɔ ni dun ye nafolo in lajɛ i tɛ se ka mɔgɔ sɔn i tɛ se ka ko kɛ mɔgɔ ye wallahi a ma nafolo lajɛ dɛ a ye maaw de lajɛ n'i y'a mɛn nafolo maaw de don a bɛ sɔrɔ mɔgɔw de la hali n'a y'a sɔrɔ a yatimɛ ninnu a ma sɔrɔ olu la mais ale ye nafolo sɔrɔ mɔgɔ dɔw de la ani dɔw de donna ɲɔgɔn fɛ pour que ka kɛ fɛn ye a y'i sigi k'i miiri est ce que ni ne ye ninnu dɛmɛ ninnu tɛna kɛ don dɔ la masakɛw ye wa ninnu tɛna kɛ don dɔ la nafolotigiw ye wa Allahu Akbar. Merci maman là. Et péri an b'i waliɲuman dɔn fo ka taa buru fiyɛ maninka famille b'i waliɲuman dɔn fo ka diɲɛ wuli maninka b'i waliɲuman dɔn fo lahara dɔn wallahi billahi n'o tɛ somaw bɛ yen o i bɛ se ka taa nin miliyɔn n ta nin kelen di soma dɔ ma k'a fɔ ko a ka dɔ fara i ka nafolo kan k'a sɔrɔ i bɛ jigi de i bɛ taa di mori dɔ ma ko a ka dɔ fara i ka nafolo kan i bɛ jigi de ou bien i bɛ taa di mori dɔ ma ko a ka duwawu k'i ye taa i ka ci la i ka duwawu y'i yɛrɛ ni ba de ye n'o tɛ taa i ka ci la taa i ka ci la i ye ɲumanya min kɛ nin de ye duwawu ye awa barika bɛ nin de la basigi bɛ nin de la wallahi kisi ani tanga bɛ sɔrɔ nin de la dɛ mori ka duwawu wallahi o tɛ mori bɛ duwawu kɛ k'i kun ɲɛsin a yɛrɛ de ma n'o tɛ a tɛ duwawu kɛ ka kɛ fɛn ye a tɛ duwawu kɛ ka mako ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ a tɛ duwawu kɛ k'i ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ ma dɛ taa i ka ci la dɛ tigɛ o la n'i ye duwawu banbali talen ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ fugariya de bɛ yen e y'a ta an ka jamana kɔnɔna na su fara tile kan an bɛ duwawu ta la su fara tile kan an bɛ duwawu ta la n ko duwawu nana ka maa dafa de duwawu nana ka maa dafa de n'i ye duloki dɔn n'i ma kulusi dɔn i ma dafa n'i ye kulusi dɔn n'i ma duloki dɔn i ma dafa awa n'i ma samara dɔn i ma dafa anw ko an k'an sigi de an tɛ baara kɛ ko ka duwawu ka ɲɛ an ka kɛ fɛn ye anw ko an b'an sigi de an tɛ baara kɛ ko ka duwawu ka ɲɛ an ka laɲini ye min ye an k'o sɔrɔ anw b'o sɔrɔ wa an bɛ tila k'o doni ta k'a da ala ko ala tɛ de anw ta ye fugariya de bilahi mali kɔnɔ baarakɛbaliya dɔrɔn de don fugariya dɔrɔn de don o dɔrɔn de don i b'u ye kule la fɛn o fɛn na fɛn ɲɛnama tɛ don o don i bɛ kule jamana dafiri la mɛ taa i ka ci la dɛ jamana dafiribagaw ye anw jeunes fɔlɔ de anw de natara parce que maa kɛra fugari ye dɔrɔn i n'i banna baara la wallahi i natalen de don ni dun natara i tɛ kɛ foyi ye ni jɔn tɛ awa ni dun natara i tɛ kɛ foyi ye ni fugari tɛ i bɛ kɛ dɔ de ka baarakɛla ye dɔ de ka jɔn ye anw ko bi ka di yan mɛ an mago tɛ sini la tiɲɛ ko ye baarakɛbali de ka baara ye anw ko moriw ka duwawu ta ɲɛ segiw ka duwawu ta anw ye mɛ anw tɛ sɔn baara ma anw ni ala cɛ jamana in bɛ jɔ anw ni ala cɛ mali kɔnɔ fantanya bɛ ban a tɛ ban billahi a tɛ ban don o don duwawu banbali o ye nkalon de ye sa a ye t'aw ka ci la fugariya de don wallahi fugariya de don e b'i ka baara de kɛ e bɛ baara de ɲini k'i ka baara kɛ baara fitinin b'i bolo k'a kɛ i bɛ duwawu k'i yɛrɛ ye mais e bɛ taa ko mori min ka duwawu kɛ den joli de b'o bolo kabilatigi tɛ yan danbetigi tɛ yan e ni alaw taala cɛ ni se b'o ye k'a fɔ ko se b'o ye n terikɛ yan'a ka duwawu kɛ e ye ka kɛ fɛn ye a ka kabila don a ka kabila don taa i ka ci la wallahi surtout ka balo haramu la haramu b'i kana maaw joli de bɛ e kana e bɛ balo maaw joli de la k'a fɔ ko e ka duwawu kɛ mɔgɔw ye o ye mun duwawu sugu ye o ye mun duwawu sugu ye maa minnu ma tagama i ma kalan an b'u ta ko sabaw ko dɔnnikɛlaw ko waliyu est-ce que aw bɛ waliyu dɔn ko waliyu ye maa yɛrɛ de ye e yɛrɛ de y'i ka waliyu ye wallahi e yɛrɛ de y'i ka waliyu ye e wulila ka min ɲini n'i jigi dalen b'a kan i dalen b'a la i y'a ɲini de arnaqueria tɛ foyi tɛ awa i b'o de la baara fo maa wɛrɛ bɛ tila ka so i ye quoi wallahi an bɛ taa manamana mɔgɔw de ta ko waliyu olu ka duwawu ka ɲɛ cɛ o tana waliyuya a daminɛna mali de kɔnɔ waliyu bɔra mali dugukolo dɔrɔn de sanfɛ yan jamana foyi tɛ ni ala nana ni waliyu ye yɔrɔ min yan maaw ka waliyu de b'an bolo maliyɛndenw ye minnu kɛ waliyu ye tɛ mais ale ani ala ka waliyu tɛ kelen ye waliyu o de ye waliju ye maliyɛnw b'a fɔ ko waliju mais waliyu de don
an ka jamana bɛ lumburulamba la ko waliyu 300 ko ou bien ba 7 ko bɛ dugukolo min jukɔrɔ ala ka waliyu kumakan a tɛ bin n'a ye yɔrɔ danga o dangalen de don o tuma an ka waliyu y'an ka jamana danga de ya est-ce que an ka jamana dangara de ya waliyu ka wuli ka dugukolo ka o tɛ dɛ waliyu ka tɛmɛ n'i ka dugu ye dɔrɔn billahi n'a ko binkɛnɛ tɛ ba ye a tɛ ba ye dɛ nka anw y'o de ta k'a kɛ fariya ye baara tɛ kɛ anw y'o de ta k'an sigi ka ko bɛ di ala ma anw y'o de ta k'an sigi k'a fɔ k'an tɛ baara kɛ anw y'o de ta k'a fɔ ko k'an b'an sigi moriw ka duwawu ka ɲɛ anw ka kalan kɛ anw y'o de kɛ k'an sigi ko moriw ka duwawu ka ɲɛ an ka muso ɲuman sɔrɔ anw y'o de kɛ ko moriw ka duwawu ka anw ye walasa an ka mobilibaw sɔrɔ k'an ka itazibaw sɔrɔ anw ma baara kɛ billahi tasuma de b'an jɛni dɛ i b'an faga yiri de kɔnɔ i b'an kun ti walidu de kɔnɔ parce que baarakɛbaliya o kɔlɔlɔ ye min ye o conséquence ye min ye bɛɛ b'o dɔn laban ye suyali ni bingali de billahi pour que baara yɛrɛ ka sɔrɔ jamana kɔnɔ an ka wuli ka kɛlɛ kɛ bɛɛ sigilen dɔ bɛɛ man kunnen dɔ komi fɛn yɛrɛ ma kɛ ni ye min ɲininka jamana ko la jamana bɛ ɲini ka dafiri jamana bɛ ɲini ka dafiri e kan ka mun de kɛ e seko ye jumɛn a la ni dɔɔni dira o ma dɔrɔn o b'a manko n'a m'o dun ka ban a da tɛ don a la dɛ awa n'o banna waati min de min bɛ a bɛ wuli o kama an ka jamana in bɛɛ b'a sigi cogo jumɛn de la jeunesse bɛɛ kɛra fugari ye jeunesse bɛɛ kɛra escroc ye jeunesse bɛɛ kɛra nafigi ye jeunesse bɛɛ kɛra k'i sigi ka maa dɔ de lajɛ dɔrɔn karisa ye maaba ye a ka duwawu kɛ e a ka duwawu kɛ e a bɛ jamana min yɛrɛ kɔnɔ e tuma na duwawu min bɛ yen yan'a ka kɛ e a ka kɛ jamana ye fɔlɔ sa parce que n'i y'a ye ale bɛ bi ka duwawu kɛ e jamana de bɛ yen de wallahi jamana de bɛ yen wallahi billahi jamana de bɛ yen i b'a ka duwawu n'i yɛrɛ ka duwawu o de ye duwawu ye dɛ wallahi o de ye duwawu ye dɛ anw ɲɛ bɛ karamɔgɔ minnu n'aw bolo ko arnaqueurs de don anw ɲɛ bɛ karamɔgɔ minnu n'aw bolo ko valijuw de don ko savants de don i tɛ fɛn dɔn dɛ n b'o fɔ aw ɲɛna dɛ billahi i tɛ foyi dɔn i tɛ papa ka dɔn wallahi cɛ arabu m'u sigi a nana arabu kan min na a nana arabu minnu bolo o tuma na olu tɛ duwawu fɛ de ya olu bɛ ka bɔ ka taa États-Unis olu bɛ ka bɔ ka taa France i bɛ taa Belgique i bɛ taa hali Mali yɛrɛ kɔnɔ mun na n'u m'u sigi k'u ta kɛ duwawu ye mais Mali kɔnɔ i b'a ye anw de sigilen don duwawu ka ca ni fɛn bɛɛ n'a bɛɛ lajɛlen ye kuranna kala ala ma dɔn o dɔn kuranna kala ala ma dɔn o dɔn mais jamana bɛ ɲini ka dafiri o jamana kelen jɛnɛya tɛ ban o jamana kelen ɲɔgɔn faga tɛ ban o jamana kelen in kɔnɔ jamanadenw tɔnɔnen don o jamana kelen in kɔnɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hakɛ minɛnen b'a la bɛɛ sigilen don k'i manko e bɛ ka duwawu kɛ minnu ye olu bɛ ka e balo ko karisa ye mɔgɔba ye ne t'a dɔn Mali mɔgɔbaya in sɔrɔla cogo min mɔgɔbaya min b'anw bolo Mali kɔnɔ de a bɔra yɔrɔ jumɛn a nafa ye jumɛn a jɔyɔrɔ ye jumɛn mɔgɔba ninnu ye ko jumɛn de kɛ Mali kɔnɔ sa i ye ko jumɛn de kɛ jamana kɔnɔ san 60 ani bi cɛ fɛn fɛn b'an bolo ko maaba de don jamana in tira k'a bɛɛ de to yen awa sɔrɔdasi yatimɛ minnu bɛ anw bolo bi i faw sara ka ninnu bɛɛ to jamana in kɔnɔna na dɛ awa ala ma dɔn o don dɔ de bɛ fara ni yatimɛ ninnu kan ala ma dɔn o don dɔ de bɛ fara ni furujatɔ ninnu kan o tuma na waliju minnu b'anw bolo bi k'a fɔ k'u ka duwawu bɛ minɛ segu minnu b'anw bolo bi k'u ka duwawu bɛ minɛ o tuma na olu tɛ duwawu k'u ka jamana ye cɛ an gara ɲɔgɔn nɛgɛ sa a ye mɔgɔw bɔ fugariya kɔnɔ sa a ye mɔgɔw bɔ kodɔnbaliya dibi kɔnɔ sa a ye mɔgɔw bɔ fɛndɔnbaliya dibi kɔnɔ sa ala ma dɔn o don i b'a fɔ ko maliyɛn ka dɔnni bɛ tila la de wallahi n ko kalan t'u la dɔnniya t'u la kalan de b'u la mais dɔnniya t'u la de wallahi billahi dɔnniya t'u la de wallahi waliju dɔw tun bɛ olu tun bɛ kiiri de tigɛ o y'a sɔrɔ i kalanna fo ka se san 40 ni kɔ la i ma tagama i tun bɛ kiiri dɔrɔn de tigɛ kiiritigɛlaw de tun don mais don min na i tagamana in nana kiiri tigɛ cogo chansera cɛ n ko tagama de ye dɔnni ye kalan tɛ dɔnni ye sa kalan ye i kalanna de mais dɔnni ye jumɛn ye e tɛ dɔnni don fo i ka tagama de wallahi ni kalanna n'i ma tagama i ka dɔnni min n'u b'a f'i ma k'a fɔ dɔnni b'i la fitinin dɔrɔn de don fitinin dɔrɔn mɔgɔ min ma kalan a tɛ ko dɔn o ka tagama n'o nana o bɛ fɛn dɔ yɛrɛ ka tɛmɛ e min ni hadisa ni e min ye kuranna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ durusi awa bibulu bɛ e min kun na de i tɛ fɛn dɔn parce que i ma tagama fɔlɔ maa minnu ma tagama kun tɛ k'a fɔ ko n wulila ka taa kalan na jamana wɛrɛ la o tɛ tagama ye dɛ tagama ye de ka taa jamana wɛrɛ la i yɛrɛ ka jɔn ni i yɛrɛ ye i yɛrɛ k'i ka sariji bɛɛ ye i ka yiri kɔnɔw ye ka difficulté bɛɛ lajɛlen ye k'a dɔn k'a fɔ a ja diɲɛ sigilen don kan dɔ kan min tɛ ne faso ye min tɛ ne y'a miiri kɛ cogo min na nka anw sigilen don k'a fɔ ko dɔnni b'an na jamana kɔnɔ dɔnni jumɛn de bɛ yen si dɔnnikɛla tɛ yen sa dɔnnikɛla tɛ yen non dɔnnikɛla tɛ yen
mamala an b'i fo ni yɛrɛ woloya foli ye wallahi ya anw jigi tugu bi wallahi anw y'an yɛrɛ bila ni yatimɛ ninnu place de la de k'u sara Mali de kama o de y'a to an b'a fɔ armée min bɛ Mali kɔnɔ wallahi armée bolo fara ye Maninka famille de armée min bɛ Mali kɔnɔ a bolo fara ye EPR de armée min bɛ Mali kɔnɔ wallahi a bolo fara ye anw de billahi olu bɛ kisɛ ta ka marifa ta ka armée ta ka taa kɛlɛ kɛ anw b'u kunbɛn ni hɛrɛ ye fɛn min bɛ ciw ma an bɛ feere ɲini hali n'anw bɛ sa de an b'a laɲini ka ɲɛsin u ma faso mago t'u la faso mago ma kɛ armée la faso mago bɛ kɛ anw na wa non an y'o de fɔ bɛɛ ka wuli an ka jamana ko kɛlɛ kɛ mais bɛɛ sigilen don k'i manku ni jamana tun kɛra jamana ye k'a fɔ ko jamana yɛrɛ bɛ k'a denw yɛrɛ lajɛ an ma se yɛrɛ Maninka famille yɛrɛ ka ninnu ta surtout Mama Lakana ni 11 millions ye k'a fɔ ko an ka yatimɛ dɔw ta nin kɛcogo la cɛ an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye sa aw bɛ nin faama ninnu kɛrɛfɛ tɛ nafiya namidenya mais a ye jamana in lajɛ e bɛ yiri min kɔnɔ maa joli de bɛ yen min ni tora faso kama polisi joli de sara ye gendarme joli de sara k'a to faso baara la sɔrɔdasi joli de taɲana k'a to faso baara la furujatɔ joli de bɛ yen n'a cɛ taɲana k'a to faso baara la k'a to e ni lakanani la si t'a fɔ ka tiɲɛ fɔ faamaw ye nka ka di bɛɛ ye ka gɛrɛ faamaw la wallahi a ka di bɛɛ ye ka gɛrɛ faamaw la e kelen dɔrɔn cɛ n'an ko an kelen dɔrɔn cɛ man ka ɲi tɛ caya tan sa anw tɛna an sigi k'a fɔ a donna ta bɔra ta sa o tɛ ɲɛnamaya ye faso jɔ faso kanu a bɛ sɔrɔ dusukun de la awa a tɛ sɔrɔ dusukun foyi la fo hinɛ ka sɔrɔ i dusukun na fo i ka makari ka taa si wallahi fo a ka kɛ e bada e natalen tɛ fo a ka kɛ i bɛ si yɛrɛ kɔrɔ o ye jumɛn ye yɛrɛ kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko nafolo bɛ n bolo non si nege la maa ma tɛ se a nege la wallahi layidu t'a la maa ma tɛ se a nege la hɔrɔnya t'a la maa ma tɛ se a nege la a tɛ se ka tiɲɛ fɔ dɛ ni seri nege la ka k'i yɛrɛ ye ka ku i yɛrɛ bolo wallahi billahi i b'a dɔn faso ye mun de ye nka bɛɛ natalen bɛ ɲɔgɔn kan nege bonyana janfa warara kalabantiya cayara e tɛ s'i nege la suɲɛli b'o kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ n ka kan n yɛrɛ ye mama la e kɛr'i yɛrɛ ye wallahi kɛr'i yɛrɛ ye ko an b'i tanu bi ko a tɛ bɛn dɔ ma i bɛ mama la taa ɲɔgɔnna de kɛ ti ni maa min ye ɲuman kɛ o ni tanuni kan ka sa n'i ye juguman kɛ o fana ni gosili kan ka cɛ a ye ɲuman de kɛ a m'a kɛ Maninka famille dɔrɔn ye dɛ a ye nin kɛ maliyɛn den bɛɛ de ye Asimu dalen filɛ o a ye Asimu lajɛ a bɛ ka miliyɔn joli de ta kalo kɔnɔ ale min ye tenitigi ye an bɛ ka tenitigi minnu denw ta Asimu yɛrɛ sen b'o la ka sabu kɛ mun de ye n'ale tun taɲana komi tɔw kɛcogo a b'a sɔrɔ Maninka famille de dɔ n'a denw jigi kɔrɔ ka don a musow jigi kɔrɔ nka bi ale bɛ ka 100 millions ta est-ce que a bɛ ka miiri yɛrɛ k'a fɔ sɔrɔdasi bɛ ka sa Asimu ɲɔgɔnna joli de bɛ yen général joli de bɛ yen nin kɛcogo la Asimu n'a nɔfɛmɔgɔw maa joli de bɛ yen minnu mago tɛ nin den ninnu na minnu mago tɛ nin musow la an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de fɔ ɲɔgɔn ye Famala ye hɔrɔn ye hɔrɔnya tɛ ko n fa ye hɔrɔn ye ko n ba ye hɔrɔn ye ayi o ye kuma kɔrɔ de ye mais nkalon de don tiɲɛ tɛ maa fa ni ba o b'i wolo k'i kɛ halala de ye mais hɔrɔnya yɛrɛ de b'a ɲini de maa yɛrɛ de b'i ka hɔrɔnya ɲini i fa tɛ kɛ hɔrɔn ye i ba tɛ kɛ hɔrɔn ye aw hali i ka kabila tɛ kɛ hɔrɔn ye wallahi maa yɛrɛ de bɛ hɔrɔnya ɲini Mamala ye hɔrɔnya de ɲini ka kɛ hɔrɔn ye billahi cɛ hɔrɔnya o ye kankelentigiya de hɔrɔnya o ye kɛwale de hɔrɔnya o ye jogo de hɔrɔnya o ye baara de dabara tɛ kuma tɛ an b'i kasi bi fo kiyama an t'i tanu ni to ye k'a fɔ n'i taɲana dɔ min de o ye maliyɛn jogo de ye ayi anw to ye anw ye mandenkaw de anw b'i tanu k'i to ɲɛnamaya de kɔnɔ wallahi i ye min kɛ an b'a yira diɲɛ la i y'a kɛ an t'a dogo dɛ i b'i si kɛ ka maliyɛn de balo i b'i si kɛ ka ko kɛ maliyɛn de mais a dogolen de b'a bolo fo don min na n'i taɲana awa n'i ma taɲa a tɛ bɔ de k'i to balo la a bɛ fara maa minnu bɛ k'i kɛlɛ a bɛ fara maa minnu bɛ k'i ɲini pour que k'i faga a bɛ fara olu kan n'i taɲana don min na a bɛ bɔ n'a ye dɛ ayi o ye maliyɛn jogo de ye an ko k'anw ye mandenkaw de ye mandenkaya ye kankelentigiya de ye mandenkaya ye hɔrɔnya de ye mandenkaya ye layidu de ye
mandenkaya ye cɛya de siran tɛ min na ni ye cɛbakɔrɔ siratɔla ye dɔrɔn a natara de a ye fɛn dɔ de dun a man kan ka min dun a ye fɛn dɔ de ta a man kan ka min ta a y'an mandenkaw tɔ ye mamala i ye mandenka ye walahi i ye mandenka ye i ye koba kɛ dɛ i ye koba de kɛ bi koba min san 60 ni bi cɛ an m'a ye président bolo an m'a ye ministre bolo an m'a ye député bolo an m'a ye général bolo an m'a ye hari gouverneur bolo an m'a ye ambassade bolo an m'a ye foyi de bolo pour que k'o ɲɛsi faso ma mais e y'a ɲɛsi faso ma ala kama faso kama olu minnu y'an fa n'an baw ye foyi an yɛrɛ fɔ aw bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a ye gɛrɛ peuple la aw bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ fanga mana diya o diya a dɔn ko don dɔ la ko a tɛ yen ko a bɛ taa a bɛ komi a ma deli ka sigi a lajɛ bi bandaw bɛ yɔrɔ jumɛn ko a b'an kɔnɔ kiti min na ala k'a nɔgɔya bilahi ko sanji y'a sɔrɔ sanji ye bandaw sɔrɔ de i m'a faga dɛ sanji de y'a sɔrɔ de sanji de y'a sɔrɔ bandaw ma da janfa dɔrɔn na militaires dɔrɔn kama dɛ bandaw ye janfa min siri maliyɛndenw kama a ka nin boli la yan ni bandaw tun tora fanga la n bɛ kali ala la an tun bɛ balo ɲɔgɔn sogo la an bɛ balo ɲɔgɔn sogo de la bilahi n bɛ balo ɲɔgɔn sogo de la tiɲɛ ye kelen de fila tɛ ne bɛ misasi dɔ d'aw ma aw b'a di Asimu ma ko Asimu ko bi ko i ko erreur de don ko Mali kɔnɔ cɛ tɛ cɛ min b'a bɔ ko fanga tɛ Mali kɔnɔ bi fanga min n'a tɛ Asimu bolo ko cɛ tɛ Mali kɔnɔ bi ni cɛ min bɛ Asimu bɔ ko ale de ye cɛbakɔrɔ ye Mali kɔnɔ bi ko fanga bɛ yen Asimu de la bi Mali kɔnɔ a y'a fɔ Asimu ɲɛna sa ko i n'ale ni bi cɛ coup d'état kɛlen ni bi cɛ i ye mun de kɛ diaspora ye i ye mun de kɛ maliyɛndenw ye pour que ka nimisi wasa mama min na anw bɛ ka bandaw kɛlɛ mama min na anw bɛ ka mɔgɔtariwani kɛlɛ Asimu ja fanga in ye e de ta ye ja e de kumakan bɛ minɛ e Asimu e t'a dɔn k'a fɔ anw bɛ diaspora kan kalo wɔɔrɔ filɛ sisan kalo wɔɔrɔ bɛ kalo wɔɔrɔ aw nalen sisan n bɛ se k'a fɔ kalo 8 kalo 9 Asimu e bɔra ka kuma ni anw ka gɛlɛya ye fɔlɔ wa i ma bɔ dɛ cɛ e bɛ k'i yɛrɛ de kisi yɔrɔ ɲini mais e tɛ ka jamana kisi yɔrɔ ɲini dɛ ayi Asimu bɛ k'a yɛrɛ kisi yɔrɔ a bɛ kisi cogo min a bɛ k'o de ɲini mais jamana ko tɛ dɛ maliyɛndenw n y'o de fɔ sa min ka di e ye o min ka di dɔ wɛrɛ ye o a ka di aw ye ne k'a fɔ cogo min o ne t'o la dɛ ayi jamana in ye kelen de Asimu ma fisa ni ne ye jamana ko la ne ma fisa n'a ye ko Asimu bɛ k'a kisi yɔrɔ njaw bɛ k'a kisi yɔrɔ ni jɛɲɔgɔnw u bɛ k'u yɛrɛ de kisi yɔrɔ ɲini mais e tɛ ka jamana kisi yɔrɔ ɲini dɛ ni jamana kisi yɔrɔ de don kalo 9 o tɛ tile 9 ye dɛ kalo 9 i ye mun de kɛ i ye mun de nɔse pour que i den minnu bɛ diaspora kan aw tɛ Kasimu ɲininka a ye Asimu ɲininka ko a ye mun de kɛ diaspora ye kalo 9 nka bi min kɛra bandaw bɔra ni min ye bandaw ye min siɲɛ olu kama a tɛ ko olu la parce que olu bɛ k'u yɛrɛ de kisi n'o tɛ jamana tɛ o jamana ta siɲɛna a mɛnna o depuis bandaw ka nali fɔlɔ a ye jamana ta siɲɛ nin filanan a tun ye layidu yɛrɛ ta faransiw ye yan cɛ ne ka daluyaw de bɛ n bolo dɛ ne n'aw tɛ kelen ye dɛ a ye taa ɲɛɲini kosɛbɛ dɛ a ye layidu ta yan a taara baara min kɛ a y'a siɲɛ yan de mais a ma papier yira dɛ a y'a ɲininka ko a y'a yira wa a ma yira o n'o tɛ a siɲɛna ka ban o de y'a to a taara k'a ka gouvernement di k'a sigi a ka d'a ye cogo min ne m'a fɔ o ye aw hari aw bɛna mɔgɔ min lasigi n'a bɛna faransi de yan a kana aw yɛrɛ sigi cɛ aw kana hari aw yɛrɛ sigi an bɛ tɛ faransi la dɛ faransi bɛ mun de nɔfɛ mun de b'olu nafa i ka intérêt ye jumɛn aw m'a fɔ ko irisiya ne m'a fɔ irisiya kana ta yen de ne m'a fɔ irisi kana na lakana de est ce que anw yɛrɛ y'an yɛrɛ lakana fɔlɔ wa Asimu kɛra anw fɛ fɔlɔ wa contre la a kɛra peuple fɛ wa a ma kɛ peuple fɛ o cɛ Asimu kunturu tɛ njaw kunturu tɛ sa i ye mun de kɛ jamana in na ale ni bi cɛ i ye mun de kɛ diaspora ye olu yɛrɛ ni lakanani yɔrɔ bi i bɛ k'o dɔrɔn de kisi n'o tɛ jamana tɛ de ni mɔgɔ mɔgɔ ko jamana ko de don nkalon de don jamana ko tɛ
Asumu be min na ye bandaw ge kumina a tun kan ka di olu de kunka aba fo ka bla u kunna n'u ye santanke fanga ina i be tila ka minɛ de i be minɛ komi sagamɔnɛ billahi se foyi t'a la i be minɛ komi sagamɔnɛ ne de y'a layidu da o ma ta wallahi cɛ a ye fɛn kɛ jamanadenw ye fɔlɔ après jamanadenw b'aw soutenir minnu b'a la ko an ka Mali soutenir Mali tɛ Asimu ye sa o ye ngalon de sa n ko Asimu bɛ ka kisi yɔrɔ dɔrɔn de ɲini parce que kɔlɔlɔ de tun kan k'ale sɔrɔ a n'a nɔfɛ mɔgɔ minnu ye coup d'état kɛ i siranna o conséquence de kɔrɔ pour que ka wuli ka kɛlɛ kɛ n'o tɛ bi ma t'an bɛ ka kule dɛ diɲɛ bɛɛ b'a dɔn maliyɛnden minnu bɛ kɔfɛ lafiya tɛ yen diɲɛ bɛɛ b'a dɔn maliyɛnden fɛn fɛn bɛ kɔfɛ bɛɛ bɛ kule la papier kɔ la Asimu tun t'o kalama de yan a b'o kalama munna n'a ma kuma munna ale b'a dɔn e b'a dɔn fanga min bɛ Asimu la mɔtɔrɔn tɛ se ka ko kɛ ni Asimu de tɛ bandaw tɛ se ka ko kɛ ni Asimu de tɛ munna Asimu ma kuma an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa n bɛ ka n yɛrɛ kisi yɔrɔ ɲini ani n bɛ ka jamana kisi yɔrɔ ɲini olu tɛ tiɲɛ ye dɛ bi an bɛ waati min na komi bi surasi minnu bɛ bi Asimu ni Malikinjaw ninnu i bɛ k'u yɛrɛ ni kisi yɔrɔ o dɔrɔn de don accord Alizé siɲɛna aw ma wuli ka kɛlɛ k'o la aw ma fɔ bandaw k'a ka place bila o la parce que dugu wɛrɛw de bɛ ka ci dugu wɛrɛw de tira mais aw tɛ a tun ma se aw ma dugu joli de tira aw nalen ni bi cɛ maa joli de taɲana aw nalen ni bi cɛ aw m'a fɔ k'a fɔ ko bandaw k'a sigiyɔrɔ bila an m'o fɔ de or que sécurité bɛɛ bɛ e Asimu de bolo sécurité bɛɛ bɛ e bolo e ka i bɛ ka lata nin kɛcogo in na ka tila ka na kalo kelen kɔnɔ dugu joli de tira maa ba joli de sara Maliw a ye kɛ jamana in fɛ dɔɔnin sa aw kana kɛ maa yɛrɛ ninkun fɛ ten dɔrɔn non a bɛ place min na a jɔyɔrɔ ye min ye maaw mago b'o de la niki sécurité bɛ Asimu ta ye donc Asimu ye Mali janfa depuis dugu dɔw tira Asimu ye Mali janfa depuis maa dama dɔw sara Asimu ye Mali janfa fɔlɔ mɔgɔ fɔlɔ min tun kan ka place bila o tun ye Asimu de ye ka sababu kɛ aw nali kɛra ni kun min ye foyi tɛ aw ye min lawaleya i ye mun de lawaleya a ye bɔ n'a prévu ye fɔlɔ k'u nalen ni bi cɛ transition nalen ni bi cɛ fanga bɛɛ bɛ Asimu bolo k'u nana ni mun de ye maliyɛndenw k'a dɔn k'a fɔ ko nin de ye tiɲɛ ye cɛ i ka bɔ n'a ye dɛ an ka Mali soutenir ka sɔrɔ Mali tɛ Asimu ye awanjaw tɛ i bɛ yɔrɔ min na i bɛ k'u ni lakana yɔrɔ i ni kisi yɔrɔ i bɛ k'o dɔrɔn de ɲini dɛ Mali tɛ dɛ ni Mali de don anw minnu bɛ kɔ ka yan a y'a lajɛ kalo 9 tile 9 tɛ dɛ aw ye kalo 6 kɛ kule la kalo 2 dɔrɔn de anw ma wuli ka kule anw minnu bɛ diaspora la olu ye kalo 9 kɛ fanga la anw ye kalo 6 kɛ kule la jamana kɔ kan ni kisili yɔrɔ de don ni jamana kisili yɔrɔ de don anw tɛ jamanadenw ye minnu fana sara dugu minnu tira maa minnu ka du tira n ko bɛɛ kɛra ka Asimu de to fanga la o bɛɛ y'a sɔrɔ pouvoir bɛɛ bɛ Asimu de bolo mais an tun bɛ ka jɔn kɛlɛ bandaw ani Mukutari Wale Asimu ye Mali janfa a ye Mali janfa depuis bɛɛ ka taara depuis kalo kelen tɛmɛna Asimu ninnu ye Mali janfa wallahi ye Mali janfa n'u tun ma Mali janfa maa min sara olu tile la o ma sa i bɛ ka tile la dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ haram minnu bɛ diaspora kan an ye degun min sɔrɔ Asimu ninnu tile la wallahi an m'a sɔrɔ i bɛ ka tile la dɛ i bɛ ka jamanaden bɛɛ tɔɔrɔ o ye tiɲɛ mais sɛbɛnko sira la an y'a degun yɛrɛ sɔrɔ transition yɛrɛ nalen de n'u b'a fɛ ka jamana kisi maliyɛnden minnu bɛ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ i t'an kisi wa non i t'an kisi o munna bi a turu sera olu yɛrɛ ma turu sera Malikinjaw ma turu sera Asimu n'a nɔfɛmɔgɔw ma bi i bɛ wuli k'a fɔ ko jamana yɔrɔ jumɛn aw kɛla jamana ye Kati ni Bamako de ya maa joli de bɛ ka sa Kayi maa joli de bɛ Gawo maa joli de bɛ Segu c'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa Bamako tɛ sa ko mana wuli an b'a fɔ ko Bamako ko mana wuli an b'a fɔ ko Kati mais mun de bɛ ka kɛ raison tɔw la olu tɛ maliyɛndenw ye wa région tɔw denw bɛ ka kule minnu bɔra n'u bɛ jamana kɔ ka yan hali dɔn kelen e Asimu ma bɔ ka kuma hali dɔn kelen ma discours kelen kɛ awa hali dɔn kelen i m'a fɔ Mukutari Wale ye ninnu bɛ ka kule kun jumɛn de la i m'i da don a la dɛ or que ja fanga bɛɛ bɛ e de bolo fanga bɛɛ bɛ e bolo jamana bɛ ka dafiri fanga bɛɛ bɛ e bolo mɔgɔw bɛ ka marifa ci ɲɔgɔn ma yiri kɔnɔ fanga bɛɛ bɛ e bolo attaquement bɛ ka kɛ duguw la fanga bɛ e bolo bingani bɛ ka kɛ an faw kan a bɛ ka kɛ an baw kan e yɛrɛ o fanga kelen ye e de ta ye bi de e bɛ n'o yira maliyɛndenw na k'a fɔ ko fanga bɛ e la ko Mukutari Wale ka taa ko fanga bɛ e la ko
bandaw kata oui bandaw kata aye min signé aye min ke parce que o kunye sinembe e la kololo min bala e bodo o kololo te jamana dembe kade abaw mo duru de ka na abaw mo duru ka donc aw ka kisi o de jamana kisili ya o ye ngalon de jamana kisili o jamana dembe la jelen kisili o de jamana kisili voilà mais aw ye min ke aw ma ke jamana kamade jamana tede parce que aw de bandaw ta kanani bandaw ye tieta kalama muso ta kalama aw ma sara cela aw ma sara muso la na yaw janfa ne ni kuma fa ye bi ma tede ne ni fa ye depuis bandaw kan nali folo te journaliste mi nya ci ne mangalon tala de aw to kalama te nyo de fa ye militaire temi bi seka aw soutenir 100% be ne raz 24 ye ne na talent aw ka dorome wala sa ay kenne nya ben faso de la mais ay faso la jesa akana faso de la fitina ka fo ko abe ka faso de kisi faso be ka kisi ni sira minye ayo yira malende una amuru be kulela anga fere nyini ka mali ka militaire souteni mais ibu souteni kando de ka kan jumende do inanani objectif jumende projet jumende bu bolo argument jumende bu bolo pour que mali ka se ka kisi mais be ku argument bu bolo we de ku yere sauver ya on de tri kabaw aw détruire aw fɛn fɛn bɛ ko ka a y'a lajɛ aw détruire la ka ban mais aw bɛ ka kule ko ka fɛrɛ ɲɛ ka militaire soutenir yɔrɔ bi sira jumɛn de kan sira jumɛn kan Asimu ninnu ya anw janfa depuis i bɛ ka minɛ ka bila y'anw janfa depuis Bubu Sise ninnu bila maa minnu kɛra sababu ye k'anw ka vie bɛ détruire maa minnu kɛra sababu ye anw bɔra tunga la parce que yan ka ani nafolo min kan ka Mali kɔnɔ ani baara min kan ka Mali kɔnɔ k'o dun aw k'olu kelen kelen na bɛɛ lajɛlen mina aw tɛgɛ la ka tila k'olu bila depuis yɔrɔ la Mali ko ma ba ya cɛ tiɲɛ ye tiɲɛ de ye n bɛ n yɛrɛ ɲini ani n bɛ ka jamana kisi olu ye nkalon de ye dɛ ne tɛ mɔgɔ soutenir nkalon kan ne m'a fɔ mɔgɔ kanu soutenir dɛ mais k'i sigi k'i miiri ni hɔrɔnya ni danbe ye yala Asimu ninnu bɛ ka jamana de sauver ou bien bɛ k'u yɛrɛ de sauver ni jamana sauver de don kalo kɔnɔntɔn i ye mun de kɛ peuple ye kunna wolo jumɛn de sɔrɔ a la an ye basigi jumɛn de sɔrɔ a la i k'o ɲɛfɔ aw ye fɔlɔ kɛ a tɛ yen o cɛ an t'olu soutenir olu ka vie ka dilan anw ka détruire an t'olu soutenir k'a fɔ an bɛ Asimu soutenir nkalon kan o ye nkalon de ye fanga bɛɛ b'ale de bolo se bɛɛ lajɛlen b'ale de ye mais ha dɔn kelen Asimu ma bɔ ka kuma anw kan dɛ an ka papier ko a m'a da don a la dɛ hali sécurité min n'a sigilen b'o kama a ye mun de ɲa la sécurité bɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ wa a bɛ défense min yɛrɛ la a ye mun de ɲa a jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ni yɛrɛ kisi tɛ ani yɛrɛ sécurité n'o tɛ bin bɛ ka kɛ anw baw ka Ala ma don o don bin bɛ ka kɛ anw faw ka Ala ma don o don ni maa min bɔra hali tagamakɛyɔrɔ la pour que k'i ka village sɔrɔ pour que k'i ka région sɔrɔ pour que k'i ka cercle sɔrɔ o ye kɔlɔlɔ ye fɔlɔ hali Bamako yɛrɛ kɔnɔ mugu bɛ ka ti mɔgɔw la olu de tile la ka taa maa jigilen sɔrɔ mobili kɔnɔ ka marifa ci a la k'a faga a ka mobili kɔnɔ o kɛra transition in de tile kɔnɔ o tun y'a sɔrɔ sécurité t'ale bolo wa o tun y'a sɔrɔ fanga tɛ Asimu bolo wa kɛ Asimu tɛ Mali ye ko a tɛ se ka kɛ Mali ye fana an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna se bɛ ɲɛ fanga bɛ na mais e fanga jɔyɔrɔ ye jumɛn ye Asimu nalen ni bi cɛ tiɲɛli min yɛrɛ kɛra Mali kɔnɔ cɛw ka ca dɛ n ko ye Mali janfa de aw ka Mali janfa an ka tila k'aw soutenir o ye nkalon de ye yan'aw k'a fɔ Faransi kata mɔgɔ tɛ Faransi contrôle la ka tɛmɛ ne kan dɛ mais a y'a ɲini aw ka identité minnu bɛ Faransiw bolo n'u bɛ k'u dilan a y'olu minɛ Faransi la fɔlɔ sa n'i bɛ mɔgɔ gɛn i b'a gɛn kun dɔ de kan i b'a gɛn ni hakilina dɔ de i b'a gɛn ni argument dɔ de ye an ka passeport bɛ dilan yan de anw ka nina bɛ dilan yan de bon anw ka pièce bɛ yan de n'aw ma fɛɛrɛ ɲini k'o bɔ Faransiw bolo pour que o ka k'an yɛrɛ bolo an yɛrɛ ka se k'o dilan n'aw ko Faransi a donna t'aw ni Faransi tɛ baara kɛ yɛrɛ nɛgɛ tɛ yɛrɛ nɛgɛ de don ko yɛrɛ nɛgɛ de don a kana walidenw di saya ma a kana walidenw ka avenir tiɲɛ fu Asimu sɔnna wa a bɛ minɛ a ma so Asimu minɛtɔla de don o ye wajibi de ye wa ale se foyi t'o la ani Malikinjɔw bɛɛ lajɛlen hali n'u ye san 5 kɛ bilahi bɛ minɛ ne de y'a fɔ nin tɛ toléré o a bɛ toléré ten de a tɛ toléré o pour que nin ka toléré pour que i ka sauver peuple dɔrɔn de don k'i sigi k'i mango e ye sécurité an bɛ nin gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ diaspora tɛ an ma hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an ma basigi sɔrɔ a kɔnɔ n'u ko i bɛ taa juru dɔ e la sini an bɛ jɔ n'u cɛ an bɛ b'o ka kule o ye nkalon de ye o parce que e bɛ k'i yɛrɛ de ɲini e y'i yɛrɛ dɔrɔn de lajɛ e ma jamana lajɛ o
jamana kisi yɔrɔ jumɛn jamanadenw ye hɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn i bɛ ka tagali ni bi cɛ aw nalen ni bi cɛ aw ye fɛn jumɛn de kɛ ni maliyɛndenw ko ko alihamdulilayi a tɛ yen a tɛ yen wallahi billahi a tɛ yen can ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna hali maa minnu tun bɛ k'aw suteni a daminɛ bɛɛ y'aw kɛlɛ kelen kelen n'olu nana bi k'a fɔ k'u b'aw suteni i ka bɔ ni argument ɲɛ sa an mago bɛ argument dɔrɔn de la sa n'u bɔra ni argument ɲɛ an bɛ ɲɔgɔn ye o ko fanga bɛɛ bɛ Asimu bolo a nalen ni bi cɛ tiɲɛli joli de kɛra a ye ɲuman joli de kɛ aw ka bɔ n'a ye dɛ aw ka bɔ n'a ye a tɛ yen o a bɛ voyager a bɛ taa min connaissance jumɛn de b'a la expérience jumɛn de b'a la Bamako ni Kati tɛ Mali ye awa olu tɛ se ka kɛ Mali ye fana awa Bamako ni Kati dɔrɔn olu tɛ se ka Asimu sauver i tɛ se ka Njawo sauver i tɛ se ka o sauver n'aw ye san 10 kɛ transition in na ye wallahi n'aw ma peuple sago kɛ en tant que n'anw ka nina ko ma ɲɛnabɔ i bɛ t'aw minɛ komi se kana siga fɛw de a ma daminɛ dɛ hali i bɛ na ni min ye kɔlɔlɔ min bɛ wala o ta ka jugu ni bandaw ta ye n b'o f'i ɲɛna bi o ta ka jugu ni bandaw ta ye kana siga la an ka militaires soutenir an k'u an bɛ militaires minnu soutenir de minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la minnu an ye minnu denw ta n'u faw bɛ yɔrɔ min na n'u baw bɛ yɔrɔ min na an b'olu de soutenir de mais militaire ni cravate militaire ni vesti militaire fanga bɛɛ bɛ e bolo ka tila ka e soutenir o kan ka e ma peuple soutenir e ma jamana soutenir mais an bɛ taa min ni soutenir baga bɛ jamana in na bi Asimu de don Asimu de kan ka jamana in soutenir ale de kan ka lajɛ bi fanga min b'a la setigiya min y'a to a ye bɛ ka lata setigiya min b'a bolo n'a ye bandaw bouger ka bɔ yen ko bandaw ye accord min kɛ o ma bɛn a ma o b'ale ka vie bila danger de la o b'a ka ɲɛnamaya de détruire o setigiya min y'a to a taara ni mɔgɔtari wani ye o setigiya kelen in bɛ se ka kɛ ka anw mako dilan jamana kɔ kan pour que an ka se ka soutenir e ma jamanadenw soutenir an kɔ e soutenir ko mun de kɛra cɛ an tɛ bagaw ye sa non 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 an tɛ bagaw ye an ka sɛbɛn ko fɛn min ye nina ko ye o ka régler fɔlɔ en tant que n'o ma régler a i bɛ taa i bɛ n ko i b'i timina de komi se cɛ maliyɛndenw tɛ baga ɲɛ tugun dɛ maa si tɛ diaspora ka degun tɛ min kan maa si tɛ diaspora ka aw faso kanu fana tɛ min na dɛ mais e ka kanu ni Asimu kanuni de tɛ faso kanu ye Njawo tali de tɛ faso kanu ye i ye mun de kɛ faso ye a y'u ɲininka tɔgɔ i y'u da don aw ka kɔ la o yala aw tɛ faso denw ye i ma aw jate faso denya kɔnɔ n'aw ko ko aw b'u jate jɔyɔrɔ la jamana jɔyɔrɔ la hali n'a y'a sɔrɔ fanga b'u bolo e man kan k'u jate yɔrɔ la ka ban i b'i sigi de k'i yɛrɛ la e ye jamanaden dɔ de ye o an ni bonya kan ka cogo min ni bonya kan ka o kɛ cogo la mais i bɛ place dɔ de la i kan ka bonya bonyali kun tɛ ko wɛrɛ ye pour que don nataw la an ka se k'u soutenir n ko nin de don nin de don mun y'a to politiciens bɛ déplacer ka taa satɔn jɔ aw ka yɔrɔ la ka taa forasi si aw ka yɔrɔ la a b'a kun dɔn a kun ye de hali ni nana siɲɛ wɛrɛ aw bɛ kala fili ye mais munna Njawo ninnu b'a dɔn olu ye citation min kɛ olu ye crime min kɛ nin crime in tɛ toléré fɛn kelen de bɛ se ka crime in toléré o ye peuple de ye peuple aw ye mako jumɛn de ɲa peuple ye aw nali kɛra peuple sara de aw nali kɛra dugu dɔw taɲana de aw nali kɛra dugu dɔw kɛra tɔmɔ ye aw nali kɛra sababu ye ka yɔrɔ caman de tiɲɛ aw nali kɛra diaspora kɔni tɛ o lafiya bɛ yɔrɔ jumɛn diaspora kan anw ba joli de bɛ min bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ anw baw de don ou bien Asimu de don anw faw de don ou bien Njawo ninnu de don can ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa i bɛ k'u yɛrɛ ɲini an'u bɛ ka Mali kisi o ye nkalon de ye a ko sarti in kun ye mun de ye parce que anw militaires bɛ se ka sauver cogo jumɛn de la a sarti in kun ye nin ye anw minnu kɛrɛnkɛrɛnnenya anw minnu ye coup d'état kɛ n ko a kun ye nin de anw minnu ye coup d'état kɛ c'est ça voilà c'est ça nin dɔrɔn de don i bɛ k'u yɛrɛ de ɲini a ma daminɛ dɛ n'aw ma nina ni passeport bɔ ɲɔgɔn na n'aw ma maaw ka passeport di Asimu bɛ na ye kama spécialement wallahi e m'a fɔ ko fanga bɛɛ bɛ e de bolo wa se ma sɔrɔ e de bolo bi kɔlɔlɔ min tun kan k'i sɔrɔ pour que k'i yɛrɛ kisi o kɔlɔlɔ ma wa awa anw bɛ kisi cogo jumɛn de la sisan kalo joli anw bɛ kule la e dun t'a kɛra tile fila dɔrɔn aw ye yɔrɔ bɛɛ kɛ so ni magɔrɔni ye a ye Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen minɛ mais jamanaden bɛɛ bɛ kule la kalo wɔɔrɔ la aw da ma mɔgɔ la de fanga bɛɛ b'i bolo se bɛɛ b'i ye o b'a yira ninnu yɛrɛ mago yɛrɛ bɛ maliyɛndenw na wa non ninnu y'an janfa depuis i bɛ ka bila a y'a lajɛ dɔrɔn janfa yɛrɛ dabɔra depuis o yɔrɔ la depuis i bɛ ka bilara yɔrɔ min janfa kɛra depuis o yɔrɔ la jamana ko tɛ tugun quoi non ninnu bɛ ka sira i bɛ yɔrɔ min na sisan pour que dan kana kari la dan kana kɛra aw la n ko ninnu bɛ taa minɛ de u tɛgɛ fila sigi o kɔ
olu m'a faamu fɔlɔ cɛ n'aw y'an ka ko ɲɛnabɔ n'aw ye nina ni passeport bɔ ɲɔgɔn na ka maaw ka passeport di waati min an b'a dɔn de k'a fɔ ko transition ɲɛna dɛ n'o tɛ aw tɛ poyi kunna poyi aw ma foyi yɛrɛ kɛ ni tiɲɛli tɛ foyi awa ne t'aw soutenir ngalon kan wallahi t'aw soutenir ngalon kan jamais n'aw b'a fɛ fana ko faransi de ka mali bila cɛ anw ka pièce d'identité bɛ faransiw de bolo a y'olu minɛ faransi la fɔlɔ sa yanni ka mɔgɔ kɛlɛ i b'i ka dossier bɛɛ de récupérer après i b'a tigi kɛlɛ anw ka dossier bɛɛ bɛ maa minnu bolo n'u bɛ k'o dilan n'aw ko aw b'olu kɛlɛ sisan i tɛna dossier tɔ bɛ ɲagami wa hali anw ka carte d'identité anw tɛ se ka dilan n'an yɛrɛ ye anw ka nina an tɛ se ka dilan n'an yɛrɛ ye anw ka passeport anw tɛ se ka dilan n'an yɛrɛ ye anw ka tila k'a fɔ maa minnu bɛ k'olu dilan an m'an ka pièces sɔrɔ an m'an ka documents sɔrɔ ka ban an ka tila k'olu kɛlɛ cɛ aw ni Alahu taala cɛ aw bɛ se ka faransi kɛlɛ nin kɛ cogo in na faransi kɛlɛ cogo tɛ nin ye sa an k'a ɲini ka k'an yɛrɛ ye an yɛrɛ bɛ se k'an ka pièce d'identité dilan fɔlɔ olu ma dilan fɔlɔ n'u girinna a b'a la faransi cogo jumɛn de la cogo jumɛn de la aw ka pièces bɛ yan de aw ka documents bɛ yan de cogo jumɛn de la o de bɛ récupérer faransi kan ka kɛlɛ cogo min a bɛ kɛlɛ ten mais aw kana taa kɛlɛ ta sanfɛ de ka na ni kɛlɛ ye ten dɔrɔn ka kɛlɛw ɲagami ɲɔgɔn na kɛlɛ yɛrɛ kun ni ju yɛrɛ min yɛrɛ nafa yɛrɛ bɛ nin kɛlɛ in na irisi kana nin kana na an m'o f'i ye irisi kana na cɛ e ka dossier tɛ irisi a bɛ yan de mali b'a dɔn min bɛ faransi bolo yan mali b'o kalama depuis fɔlɔ ne y'o de fɔ n ko i kan ka dossier yɛrɛ récupérer ka bɔ yan fɔlɔ a b'a dɔn e ka jamana bɛ vie cogo min e ka jamanadenw bɛ vie cogo min e ka jamana sigilen don kan min kan e b'i ka dossier de sama ka bɔ a bolo document minnu b'a bolo yan i b'olu de sama ka bɔ a bolo e de y'i ka jamana dossier ta k'a d'a ma e ma olu minɛ fɔlɔ e ko i b'o tigi kɛlɛ k'aw kɛlɛ ka taa yɔrɔ jumɛn i b'a kɛlɛ ka taa min fɔlɔ mais faut imaginer a y'a lajɛ ala dɔrɔn kama an ka pièce bɛɛ bɛ dilan faransi yan de aw m'o récupérer fɔlɔ pour que an ka tila ninnu na fɔlɔ aw ko aw bɛ na ninnu kɛlɛ ne t'a dɔn i bɛ kɛlɛ cogo min o i bɛ taa min aw b'u kɛlɛ cogo jumɛn kɛlɛ cogo t'a la o n'aw ta ye politique ye cɛ anw tɛ politique kama dɛ anw tɛ politique kama dɛ wallahi billahi anw tɛ politique kama minnu bɛ k'aw la fitina cɛ aw ta ka ci la bandaw taara bandaw nana ninnu bɛɛ bɛ yɛrɛ ɲini de la i bɛɛ bɛ yɛrɛ ɲini de la Njawo Malike Njawo ka taa Asimula ninnu bɛɛ bɛ k'u yɛrɛ de ɲini faso ko tɛ dɛ faso de cɛ bi ma taa an bɛ ka kule dɛ video 1000 ni ko kalo 6 kɔnɔ anw y'o de kɛ cɛ o ye kule ye dɛ bɛɛ y'a ye bɛɛ y'a mɛn mais m'anw kisi m'a ɲini ka anw kisi o mais bi tile 3 dɔrɔn olu y'a ɲini pour que yɛrɛ ka kisi cogo min n'o tɛ ni jamana ko de don bandaw tun man ka to fanga la bi kɔ i tun man ka bandaw yɛrɛ ta nin kɛ cogo in yɛrɛ la mais jamana ko tun tɛ o n'aw ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna jamana in bɛ dafɛrɛ an bɛ ɲɛna n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna fanta bɛ to fantaya la faama bɛ to faamaya la awa fangatigi bɛ to fangatigiya la fanga tɛ maa min bolo de e bɛ to o kɛ cogo in de la mais an ka tiɲɛ de f'u ɲɛna ko Asimu ma ko a tɛ ka Mali kisi o ye ngalon de ye e b'a yira maliyɛndenw na bi ko fanga bɛɛ b'e bolo ko e de bɛ se ka ko bɛɛ lajɛlen lawaleya ko bɛɛ lajɛlen kan ka fɔ e de ye an ka nina ko ma fɔ e ye de e tɛ se k'o démentir k'o ma fɔ e ye o fɔra e ye o munna e m'i seko k'o kɔnɔ munna e ma foyi k'o kɔnɔ mais bi i b'a dɔn dan bɛna kara aw ka ɲɛnamaya la aw hakilila n ko a tɛ wallahi billahi maliyɛndenw a y'a fɔ Asimu ɲɛna ko maa o maa bɛ k'a fɔ k'u bɛ ka soutenir k'a bɛ nkalontigɛ la n bɛ ka kɛmɛ de fɔ dɛ a bɛɛ bɛ place ɲini ni tɔgɔ ɲini de la wallahi tɛ se billahi tan tɛ wallahi pour que olu ka soutenir fo jamanaden bɛɛ ka sago sɔrɔ transition kɔnɔ o ye jumɛn ye gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye min ye n'o ye nina ko ye n'a bɛ maliyɛnden bɛɛ kan aw b'o lawaleya filanan ye sécurité aw b'o lawaleya wallahi jamanaden bɛɛ bɛ tugu aw kɔ mais ni jamana dira fila ye ka jamanadenw tila fila ye aw bɛ taa minɛ dɛ aw se foyi t'o la fandenw b'a fɔ fandenw b'a fɔ k'u t'aw fɛ n ko aw bɛ minɛ de siga foyi t'a la aw sɔnna san 100 ni fanga in na o hali aw kaburu jɔlɔkɔ bɛ taa don a la parce que aw ye crime de kɛ aw ye tiɲɛli de kɛ tiɲɛli min ni diɲɛ tɛ se k'a reconnaître awa ni diɲɛ t'a toléré pour que a ka toléré k'aw kisi k'aw tanga o ye peuple dɔrɔn de aw bɛ jamana ko ka su ni tile aw bɛ k'a fɔ ko Mali ka gɛlɛya jumɛn de bɛ Mali kɔnɔ bandaw taara ni gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen mun de bɛ yen Motari Wani taara ni gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen mun de bɛ yen
papa ka te mali kono foy mankan foy te ibe fen fen ye mankan ba tila ni video ba tila jamana tira femere tere abe joro nyini ndela joro nyini ndelo dugu joli de tira janga cin fo ɲɔgɔn ɲana a bɛn galo a bɛɛ bɛ ka kule joro nyini ndela anw dun kungulo inte do mɔgɔ si dafi bandaw tara motara wani taraw i mataw ya aw de kungo ye aw be kaw yere de kisi anw ka nina ko be cogo de Hashim ce ni doron de donde anw mogo foyi te papagala en tant que nan ka passeport ko de manyana bo basigi ti bolo folo de wallahi billahi min dara bandaw ka min dara motara wani ka etabe juguya ka timoka wallahi etabe juguya ka timoka iti nu siria ki tulo melekia surasi joli de sara ere tilela folo e manye sorola e ba fo ko sécurité bébé e bolo ngoni ne ere ni kuma me yoro me malo yara ni nyere de ko billahi ne hakilla mo were yere de ba kunna me ere ka fo ko fem bébé e de bolo fem bébé e bolo mali fem bébé e de bolo me ay na le ni bitie ay Allah je sa ambal ma joli de sara amba joli de sara dugu joli de tanyana jante ci fo nyana mbe kan yere nyina ni be jamana ko lu de kelenye ke Hashim soutenir ba yere me jamana côté ngalonde do a jamana ko e minye bonaye ate ye minke jamana do nye ku ka bonaye ate surtout kerengere diaspora ka ate njawnu ye minke ibe serite kono an kuma kantara yanga letri taray ko ye minke jamana do nye ku ka bonaye foi papa siglembe viskitala mana kan folay sente kona la ka be jamana ko la yorojme folo eta madamine folo anti kartinina anga nyogo sur république jumadon manifestation bambole abe mamunun kuna ko gouvernementé ere ka famille la gouvernementé ende abe mamin kuna ko présenté o e ka famille yede fanga be fangatigi bolo sa fanga be fangatigi bolo gouvernementé o de président lata gouvernementé o de ministre lata ani gouvernement ani fangate oli kelenya oli te kelenya de asimu on ti souteni marki njaw on taw souteni en tant que naon kala nyini masabati iya ira se be la jelembe ede se min be ere amma go ba joro la imasika ke mali kono me mali koka ibisiga minke ekofo eko ke ko ira malende ona folo ni yere nyini be ki yere de kisi aw be kaw yere de kisi ma ma kisi kololo no ama kisi mbe barada auka mi madam pandauka billahi mbe barada auka mi madam wotare wanika amanda mine fodo mamalla mbi foki wal mondo yi bara minki antenyina dusku nkan ni sondia o kawse ni konoy o kawse ni sali wallahi mamalla merci beaucoup anti katine anga nyon sur république jumado anga autorisation bora ambeta manifester kaira mali yere sigile do kanjumende ka est-ce que am malende munu be diaspora ka an yere sigile be kanjumende ka hakilna jumende ba on yere la naw sigirate ka lajeli kette billahi benkal alala masita ka carte séjour sorotu konsila koni kuma te o dayeleli kuma yere te asimu kafiye ka jiaye konsila te dayele en tant que na nga ko koni manyana bole fanga bebe yere bolo sisa ibe ko nyenyini kwa otarwan tende ate bandau te ere be ebe se munde ke passeport o ka soro non te ka konsila bebe datu Europe ya e ka konsila bebe datu Europe kono ya amba be fermé un à un wallahi na be min kono anyina nende do on na be si an na be tlere amma nyina de ango ko konsila foi te min be barake o ye de président tumbe présenté en tugo min bende akonya nyini militaire atala de akonya nyini folo nankala nyini maswati papa abe wolo min na on to donde ambe min kambodo sali ambe de ponjugoro merci.